CPIM पार्टी नि बखाक्तै त्रिपुरा हास्तेनि करंग करंग जागावनो रेली खायै खादुमानि कगलाम पान्दा संसाजाकमानि हाय अ जरानि नांसुगै तंमानि लुकुरकनि जों फेरां बिल गोबां फाइमानि न किसारनानि ताय स्मार्ट मीटर थेपामानि न बातिल खालायनायनि सानलायै करंग करंग जागाव खादुमानि रेली संसाजाकमाहाय तिनि बिश्रामगंज CPIM पार्टी ऑफिस नि सिमी हिमबत खालायै बिश्रामगंज हाति कितिङै रेली खालाय खादुमा फुरुगलायखा CPIM बदल बरनि अ सानमुंनो तीनो तिनि रेली पाइमानि उलो कगलाम पान्दा बाहायनो संसाजाकनाय कगलामो कगनार लायनायनि कगंखा मथानि जुदा जुदा तांक्रा आदंरक अबनो तीनो सायखना रखा रेली खालायना सकां CPIM बिश्रामगंज CPIM बिशालगढ़ महकुमा कमिटिनि आदं जों दिनै बिशालगढ़ CPIM महकुमानि उद्दुगे दिनैसिनो बिश्रामगंज बाजाराव सिनि सिपाहिजला जिला हेडक्वार्टार बाजार म बिश्रामगंज बाजार ओ बाजाराव सिनि CPIM नि कबक मुंबाय हास्तेव बिद्युतनि दाम ते स्मार्ट मीटर जे आचरमानि परिप्रेक्षिते ग्राहक रक हास्तेनि बर रक आगे जेबाबे बिल काव आ बिलनि 2 गुण 3 गुण बेसि खायताव बिल काव ते आबनि प्रतिबादे ते सिनो हास्तेव माने दूध तै गैस आ गैसनि दाम रक जे बारितमानि आबो अबिलम्बे मथाकनानि बागै सोंथिनियर बिशालगढ़ महकुमानि उद्दुगे सिनि बिश्रामगंज सिपाहिजालाव बाजार रेली खालायनाय सोंताबर लामानि कासा सभा खालायनाय सिनि नांमानि कगनो अरण्यातरक सामानि बिथिंतै दिनैनो पान्दानो मसक जाकनाय हामबाय नंनि रेली खायमान बिसे सरकार बो हायु नानाय नाया आबो प्रश्न कतरिया अ हास्तेनि त्रिपुरा हास्तेनि तमा BJP तमा CPM तमा त्रिपुरा मथा जत्त बरकनि उपरे अ जे विद्युत मासुल बृद्धिनि उपरे जत्तनो खानांजाक जत्तनो जाजागिया आबोनि बागै हास्तेनि बरक बेबाक दिनै अ खरां पिसावनाय सोंथिनो रेली खालाय दिनैसिनो पान्डव फाइमानजाक फाइया सिनि राज्य कमिटिनि अन्यतम सदस्य मानिक दे ते सिनि जिला कमिटिनि सम्पादक रतन साहा ते सिनि आगिनि मंत्री किसाम बानुलाल साहा ते सिनि बिशालगढ़ महकुमानि सम्पादक कमरेड पार्थप्रतिम मजुमदार আজকে সারা রাজ্যে মানুষ জানে যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপরে রাজ্য সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। স্মার্ট মিটার ব্যবহার করার যে সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেছে এই সিদ্ধান্তের ফলে দেখা যাচ্ছে আপামর মানুষ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করে দেওয়া হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে রাজ্যের জলকর দুধ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস অন্যান্য জিনিসের দাম তারা লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি করছে। এর এই প্রতিবাদে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী পার্টি এবং বামফ্রন্টের আহ্বানে আজকে বিশালগড় মহকুমায় এই বিশ্রামগঞ্জ বাজারে আমাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই বিক্ষোভ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আমরা দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে অনতিবিলম্বে স্মার্ট মিটার ব্যবহারের সিদ্ধান্ত স্থগিত নয় তাকে বাতিল করতে হবে এবং বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল বন্ধ করতে হবে। কারণ ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই রাজ্যে বিদ্যুৎ বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের এখান থেকে পাঠানো হয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই রাজ্যের মানুষের উপরে যে নির্মম আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি এবং স্মার্ট মিটার ব্যবহারের নামে এর প্রতিবাদেই আমরা আজকের এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছি।